السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم ان شاء الله في درس جديد ديال سلسلة تعلم الفرنسية بسهولة مع نهاد. ان شاء الله اليوم غادي نطرقوا للدرس ديال لا فراز، الجملة. d'abord qu'est-ce qu'une phrase؟ qu'est-ce qu'une phrase؟ شنو هي الجملة؟ أو كيفاش غادي نعرفوا أن هذه جملة. Regardez bien ce exemple. غادي نشوفوا هذا المثال ونشوفوا واش phrase أو لا. La maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique la leçon. المعلمة تشرح الدرس. Regardez bien là. Regardez bien. Les mots. Ils sont en ordre. Ils sont en ordre. يعني أن الكلمات عندنا هنا مرتبة. الكلمات عندنا مرتبة. واش عندها معنى؟ واش عندها معنى هاد الكلمات؟ واش عندها معنى يعني واش كنفهموا شي حاجة من هاد الكلمات؟ وي بيان سور فهمنا. لا ميتريس اكسبليك لا لوسون. المعلمة تشرح الدرس. دونك la maîtresse explique la leçon. Donc, la suite de mots ici, elle a un sens. Elle a un sens. Regardez bien le début de la phrase. شوفوا مزيان البداية. Il commence par quoi? Il commence par une majuscule. Il commence par une majuscule. Et finit par quoi? Il finit par un point. Il finit par un point. Donc, la phrase est une suite de mots qui a d'abord un sens et qui commence toujours par une majuscule et qui finit toujours par un point. Point, ça veut dire point simple, ou bien point d'interrogation, ou bien point d'exclamation, ou bien les points de suspension. Ça veut dire quoi? يعني أن الجملة هي واحد سلسلة من الكلمات مرتبة en ordre، عندها معنى، كتبدا دائما بماجيسكول يعني بحرف كبير، وكتنتهي دائما بنقطة. نقطة تقدر تكون نقطة سامبل، نقطة عادية، أو نقطة point d'interrogation يعني علامة استفهام أو علامة تعجب، أو 3 نقط للحذف. غادي نشوفوا بعض الأمثلة باش تفهموا أكثر. Regardez bien. La maman fait du sport. La maman fait du sport. D'après vous, est-ce une phrase? Regardez bien l'enchaînement du mot. Ils sont en ordre. Ils commencent par une majuscule. Elle finit par un point. Donc, oui, c'est une phrase. La deuxième. Journal, père, lit, le. Est-ce une phrase? Wesh hadi jumla. Regardez bien l'enchaînement. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Non.
On n'a rien compris. On n'a rien compris d'après l'enchaînement de la phrase. ما فهمنا والو من ترتيب ديال الكلمات. Regardez bien le début. Il ne commence pas par une majuscule. Il finit pas par un point. Donc, c'est faux. Ce n'est pas une phrase. هذه ماشي جملة. الكلمات ما مرتبينش، ما عندهم حتى معنى، ما بادينش بماجيسكول، وفي التالي الكلمة يعني في آخر الكلمة ما عندناش ان بوان. Quelle surprise! Quelle surprise! Regardez bien l'enchaînement des mots de la phrase. Ils sont en ordre. Ils commencent par une majuscule. Il finit par un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase. Très bien. الكلمات مرتبين بادية بماجيسكول وانتهت point d'exclamation. Phrase. Comment vas-tu? Comment vas-tu? L'enchaînement des mots en ordre. Il a un sens. Il commence par une majuscule et il finit par un point. Donc, c'est une phrase. إذن هادو بعض الأمثلة باش تفهموا أكثر الجملة. إذن كما قلنا بأن la phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens, qui commence toujours par une majuscule, qui finit toujours par un point, que ce soit point simple, point d'interrogation, point d'exclamation ou point de suspension. إذن هذا هو تعريف ديال الجملة. هذا تعريف بسيط باش نقدروا نميزوا الجمل. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم. إلى اللقاء، فيديو قادم ودرس جديد بإذن الله. ما تنساونيش ديروا ابوني بالنسبه للناس اللي مازال ما داروش ابوني، وشجعوني بلي جيم وبلي كومونتير. وشكرا، الى اللقاء.